الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء أهل الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining bonika setong fasal. Wajib alal musiri ing atasen orang sesoki. Wajib alal musiri ing atasen orang sesoki nafaqatu usulihi. Apa angingunin banyak-banyak orang tuanya ia musir. Nafaqatu usulihi obo angingunin banyak-banyak orang tuanya ia musir. Pambun. Al-mu'sirina si melarat kabi usul. Al-mu'sirina si melarat kabi usul. Wa in qadaru senajan mampu kabi usul. Wa in qadaru senajan mampu kabi usul. Alal kasbi ing atasen alakko. Alal kasbi ing atasen alakko. Jadi mendeng tuan soki kita wajib macam ni. Wa nafaqatu furu'ihi ban boleh angingunin banyak-banyakan an ia musir. Wa nafaqatu furu'ihi ban boleh angingunin banyak-banyakan an ia musir. Anak ni sudah anak ada berbaki pada benteng tua kan ni Pak Mbok dah tak sakit. Idza a'saru inalaikan melarat kabi furu'. Idza a'saru nalaikan melarat kabi furu' aw ajazu atau apes kabi furu' aw ajazu atau apes kabi furu' anil kasbi dari akasab dari alaqo apes segala li syuwarin karena kana aw zamanatin atau empon Wajib ala zawji ing atasen laki. Wajib ala zawji ing atasen laki. Nafaqatu zawjatihi nafaqatu zawjati apa angingunin bini. Nafaqatu zawjati apa angingunin bini. Wa mahruha ban boleh maskabin ya zawjah. Wa mahruha ban boleh maskabin ya zawjah. Wa alaihi ban boleh wajib ing atasen ya zawj. Wa alaihi ban boneka wajib ingatsen ya zawj laha ikan di ya zawjah mut'atun tining kabungaan mut'atun tining kabungaan beri kabungaan bila saya beri kabungaan in talaq lamun nalak ya zawj hadak ya zawjah ki mun talak tak usah in talaq lamun nalak ya zawj hadak ya zaujah. Kenyaman mut'atut talak kebungaan karena tolak. Wa ala malikil abidi ban ponika wajib ing atasen banyak-banyak orang seandi banyak-banyak budak. Atau menyatof kasih ada nika wa ala malikil abidi ban wajib ing atasen orang seandi banyak-banyak budak wal bahaimi ban boleh banyak-banyak hewan. Nafaqatuhum opo angingunin gabi abid ban bahaim. Nafaqatuhum opo angingunin gabi abid ban bahaim. Pasjukan wa alla yukallifa ban kutu tak nekan ya malik wa alla yukallifa ban kutu tak nekan ya malik humda gabi abid ban bahaim. Humda gabi abid ban bahaim minal amalinya dan ri alaqo mada kepada tak nekan mada kebarang la yutiquna seta mampu kabi abid ban bahaim la yutiquna seta mampu kabi abid ban bahaim udah kayama Jukan wala yadribu banta oleh wala yadribah
ataf ka alla yukallifa wala yadribu ban kudu ta'nu qul ya malik wala yadribu ban kudu ta'nu qul ya malikum da ka bi abid ban bahaim da ka bi abid ban bahaim bighairi haqqin tak kalaban hak bighairi haqqin tak kalaban hak. Dan maksudnya mentak salah ya tokol. Wajib ban wajib ala zaujati ing atasen bini. Wajib ban wajib ala zaujati ing atasen bini taatuhu panapa tunduk dek kaya zauj. Sing bini wajib tunduk kalagena. Taatuhu apa tunduk dek kaya zauj fi nafsiha ilm aban ya zaujah. Fi nafsiha ilm aban ya zaujah. Seperti yang dia cakap bolong ki kudu gelem ajene ka. Kecuali illa ma angin edilum barang illa ma ilm barang la yahillu suta halal ya ma. Contoh misalkan bini ni ke depan head pas jaga bolong kita boleh ilm karena ondeng head kan tak boleh wate illa ma angin ilm barang la yahillu suta halal ya ma. Atau seorang lakoni maksiat kita boleh torok seperti seorang muka aurat misalkan kita boleh torok lagi karena ini termasuk ma la yahillu kan ini. Wala tasumah ban kotuta apa sesunat ya zauja. Wala tasumah ban kotuta apa sesunat ya zauja. Wala takhruja ban tak keluar ya zauja min baitihi dari bengkon ya zauj. Min baitihi dari bengkon ya zauj illa biidnihi angin kalaban idin ya zauj. Illa biidnihi angin kalaban idin ya zauj. Tidak boleh apa sesunat tak boleh keluar dari bengkona kecuali oleh izin dari laki. Cuma bahasa wajib tak usah amit. Maka kita beki bakun kudu bahasa sama bahasa wajib ni seperti bahasa Ramadan atau bahasa ngodoe. Faslun tining wanita setong fasol minal wajibati wanita setengah dari banyak-banyak perkara wajib. Minal wajibati wanita setengah dari banyak-banyak perkara wajib al-qalbiyati sebangsa ateh. Al-qalbiyatu sebangsa ateh al-iman tining percaya al-iman tining percaya billahi kalaban Allah iman ke Allah ni kan maksudnya iman bahwa Allah ni kan tong dan Allah ni ngakuin sifat-sifat sewajib dan seterusnya dan sifat sewenang kan sifat semuhal sebenarnya sifat bolong wa bima ban iman artinya percaya kalaban barang ja'asa takayyama lillahi dari Allah seperti Al-Qur'an ni wal imanu ban boleh percaya bi rasulillahi kalaban utusna Allah bi rasulillahi kalaban utusna Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima ban kalaban barang ja'asa takayyama ar-rasulillahi dari utusna Allah seperti apa? Seperti perintah ki ban larangan ni kan ki seperti Al-Qur'an ya contoh karena Al-Qur'an ni kan dari Allah ke Rasulullah dari Rasulullah ke umat kan jadi kan wa tasdiqu ban boleh percaya wa tasdiqu ban boleh percaya wal yaqinu ban boleh yakin wal ikhlasu ada sebab ikhlasu ban boleh amur niyaki wal ikhlasu ban boleh amur niyaki wal yakinu ban boleh yakin wal ikhlasu ban boleh amur niyaki kenapa amur niyaki kelakuan ibadah karena Allah katanya kan kenapa saya baca ikhlas wa huwa bantini ya ikhlas wa huwa bantini ya ikhlas al-amalu panika ngalakonin lillahi karena Allah ngalakonin ibadah lillahi karena Allah wahdahu halagati bin ya Allah wahdahu halagati bin ya Allah cak berjamur lain wan nadam ban boleh kasta menyesal alal ma'asi ing atasen banyak-banyak maksiat alal ma'asi ing atasen banyak-banyak maksiat dalam masih wajah kasta ni kaki seperti abah ni kan merasa susah ketika tepe ke maksiat macam ni kan ben berharap supaya kalau aku gelak tak lakonin bi abah macam ni kan kon ndak ada maring menyesal tu
Wa tawakkulu ban boleh pasrah, wa tawakkulu ban boleh pasrah Allah ing atasen Allah. Allah ing atasen Allah. Dalam masih baca tawakal ke Allah. Kini kata tak ape koko artinya ada nyaman. Tak ngantilaki lainah Allah. Ini kasih maksud pasrah. Tapi abang ni ngantilaki lain Allah. Kenapa? Berak ngantilaki Allah. Tapi tawakal ni kaki semarin abang ni ke ikhtiar. Semarin abang ni ke berusaha. Ni kasih kocak tawakal. Engki ikilha thumma tawakkal kata pengajian Nabi. Talen kada ondan dia buru ban wasra. Mun ondan yocol ban tawakkal ya buru ondan kini kan senika. Ni kan salah satu contoh dengan artinya pok abad ni kan pokon berusaha kada pengajian Nabi sama punah setelah kini keburu tawakkal kan senika. Pada orang yang teroris kan kau berusaha semampu lebih dari kemampuan kini kan tawakal. Jadi benibah neneng, gimana neneng tolos tak boleh nak berkata ni. Karena abai paringin akal bi Allah, abai paringin kekuatan, maksudnya maklai bisa mikir, maklai bisa alam. Wal muraqabatu ban boleh engki nilek artinya jawaban nilek ngawasin lillahi maring Allah, lillahi maring Allah. Dari mana maksudnya muraqabah lillah? Artinya abak selalu aromasah kauniin bi Allah ni kan. Tengkala kon abak ni saya maksud muraqabah lillah. Ngawasin Allah kan maksudnya abak saya merasa iawasin, selalu merasa iawasin bi pangeran. Waridha ban boleh ridha dan nerima lillahi dari Allah, waridha ban boleh ridha dan nerima lillahi dari Allah. Sekapina keputusan Allah abak ni kan nerima. Wa husnul dhanni ban boleh bagus panyana, wa husnul dhanni ban boleh bagus panyana billahi kalaban Allah, berbaik sangka ke pangeran. Pasjukan wa bi khalqillahi ban kalaban makhluk Allah, wa bi khalqillahi ban kalaban makhluk Allah, berbaik sangka ka debadan. Engki lamun sabung korina artinya maksudnya lamun sabung petunjuk. Tapi mun beda petunjuk kiaba tak napa curiga kan sini kan. Mun beda petunjuk. Contoh misalkan beda orang mendekat ke abak sedangkan abak ni kan oning bahwa orang ini kan benar ini kecet nipu atau orang sengico abak kan patut curiga kan sini kan. Jadi manusia olah kon orang ini kecet mencurigakan pun kan sini itu tak salah. Jadi saya tak oleh nikah suudzon atau coba banyakkan nikah ketika sobung petunjuk aja nikah. Tapi kalau beda petunjuk misalkan jen orang pengko atau orang bajingan atau orang jen maling misalkan siapa kan tak masalah curiga kan demi hati-hatian aja nikah. Ini kan dalam menjadi dalam nikah. Bahwa tarkusu idzanni sekoca husnudzon nikah tarkusu idzanni bil ghair bila qarinatin taqtadi. Artinya saya kocak husnudzon kini ka atingkal coba penyangka berburuk sangka kalau ada yang lain lamun sabung korina lamun sabung petunjuk korina ni kimun beda korina berarti kan tak masalah kan senika wa ta'zimu sya'airillahi ban boleh ngagungake kok artinya menghormati tak melecehkan kan senika banyak-banyak tanda agama Allah wa ta'zimu sya'airillah iban boleh ngahumaki banyak-banyak tanda agama Allah serta seperti tempat-tempat saya metode agama ni ke tempat saya ngaki seperti pesantren di masjid terutama pesantren tempat-tempat pendidikan agama dan ini kan kudu takzim kudu ngahumaki. Wasyukru ban boleh asyukur wasyukru ban boleh asyukur ala ni'amillahi ngatasen banyak-banyak nikmat Allah ala ni'amillahi ngatasen banyak-banyak nikmat Allah dalam masih baca asyukur jadi dalam wa huwa dzikrun ni'mati wa dzikru mu'tiha ma'an saya baca asyukur nyukur nikmat Allah kini kan ngingain nikmat saya paringaki atau nyebut nikmat saya paringaki menyebut saya paring
Ki kalaban maca alhamdulillah macam ni. Wasabru ban boleh sabar dan jangan jenya nggih. Wasabru ban boleh sabar ala ada ima ing atasen anekane barang. Aujab sa wajibaki Allah basara Allah. Dan maksudnya jangan aja ngelakonin barang saya wajibaki Allah. Walaupun abak ni keberadaan mukuk tapi mun barang wajib lakonin. Senika juga wasabru ban boleh sabar amma ajawin barang. Wasabru ban boleh sabar amma ajawin barang haramah sing ngaramake Allah taala pasal Allah taala. Jadi jangan aja ajawin barang saya haramake Allah. Walaupun abak ni kan di kesempatan. Kan aku yang ngalakoni. Tapi abak ni kejek aja. Ini kan sabar. Pasukan wa alama ban sabar ing atase barang ibtala senyuba kah dek kesambian. Ibtala senyuba atau seaparing cobaan kah dek kesambian Allah pasal Allah bihi kalaban yamma. Ibtala senyuba kah dek kesambian Allah pasal Allah bihi kalaban yamma. Wathiqatu ban boleh berjajah. Wathiqatu ban boleh berjajah berizki kalaban rizki. Cek mun rizki ni kan tak kira taborok. King sepenting kan apa usaha jangan kelak. Engki birizki kalaban rizki mesti mencet rizki nabak ki mesti berkembang ban pangeran. Teman beni rizki ni ya tak kira dapat ya. Anggapan nabak ni kebanting tulang istilah. Wattihamun nafsi ban boleh salah sangka dak kan nafsu. Wattihamun nafsi ban boleh salah sangka dak kan nafsu. Kan nafsu ni kecenderungan jaga kecubaan. Apa ni harus selalu salah sangka, harus selalu curiganya. Wa adamur ridha ban boleh tak dan ridha, wa adamur ridha ban boleh tak dan ridha bihan hadiya nafsi. Hadiya nafsi. Wa bughdu syaitan ban boleh benci dekat syaitan, wa bughdu syaitan ban boleh benci dekat syaitan. Wa bughdu dunia ban boleh benci dekat dunia. Wa bughdu dunia ban boleh benci dekat dunia, maksudnya benci kat dunia ni kan artinya jangan sampai dunia gelap makalah agak ilmu ngabdi ke Allah jadi kan. Ni bah tak buta gitu. Saya semua tak buta ki lecek. Cuman cek jadi tujuan utama ni ke saya maksud. Wa bughdu ahli al-ma'asi ban boleh benci dekat orang seahli banyak-banyak maksiat. Wa bughdu ahli al-ma'asi ban boleh benci dekat orang seahli banyak-banyak maksiat dan orang seahli maksiat. Tapi beni benci ke orang, benci ke lakon. Ni lah. Faham? Jadi mun orang abak ni ka benci tak atau tak senang ke ahli maksiat, beni tak senang ke orang, tapi tak senang ke lakon. Engki wa mahabbatullahi ban boleh cinta dekat Allah, wa mahabbatullahi ban boleh cinta dekat Allah, wa mahabbatu kalamihi ban boleh cinta dekat dunia Allah, wa mahabbatu kalamihi ban boleh cinta dekat dunia Allah. Setengah dia dan cinta dekat Allah. Kini kan banyak macam dekat Allah. Apa Al-Quran? Karena berdasar siapa-siapa orang yang cinta ke sesuatu, maka orang yang gelap bakal banyak nyebut saya kecintai. Di mana abak cinta ke Al-Quran, mesti abak ni kan banyak macam Al-Quran kan cerita. Kok cinta ke Al-Quran tapi tak teman macam. Lecek berarti kan cerita. Engki ibadah pun benar cinta ke manusia, cinta ke bini misalnya. Kan abak enggak melolo ke orang yang saya cintai. Di sini kan juga ketika cinta ke Al-Quran, mesti enggak melolo ke Al-Quran. Kini macam ini kelas. Aku yang ngobatin rasa cinta macam Al-Quran kan. Wa rasulihi ban boleh cinta dia putusnya ya Allah. Kalau bicara ke antara lain banyak macam sholawat ini mengekspresikan cinta abak ke Rasulullah. Sahabat ban boleh para sahabat
Wassahabati ban boleh para sahabat, wal ali ban boleh banyak-banyak keluarga Nabi, wal ali ban boleh banyak-banyak keluarga Nabi. Engki wal ansari ban boleh banyak-banyak sahabat Ansar, wal ansari ban boleh banyak-banyak sahabat Ansar, wassalihin ban orang sesoleh kafi, wal engki wassalihin ban orang sesoleh kafi. Ini termasuk kewajiban nak cinta ke orang yang bagus, orang yang soleh. Anak perbolan, kibolan kingibah efek positif tak apa. Pada ban abak lebur ke orang yang secuba kelakon nah, ika bakal ngibah efek negatif. Wa qala ba'ajabu sayyiduna sapa gusta kita Abdullah ibn Alawiyin, ya dan Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana ban muka bareng manfaana ya Allah nada kita wa nafa'a ban muka bareng manfaat ya Allah nada kita bihi kalaban ya Sayyidina Abdullah fi kitabin nasaihid diniyah di dalam kitab nasaihid diniyah ada buma ada kabarang makna husatining artinya ma makna husatining artinya ma wa hadhihi ponika lafal wa hadhihi sahira wa hadhihi bantining ponika madzurat wa hadhihi bantining ponika madzurat saya sebut ning kitab Nasahid Diniyah ausafun ponika banyak-banyak sifat ausafun ponika banyak-banyak sifat yajibu sewajib ayatahalla panabaqatu ahias ayatahalla panabaqatu ahias biha kalaban ya awsaf kullu mu'minin apa saban orang muslim mukmin kullu mu'minin sapa saban orang sing mukmin wa hiya bantini ya awsaf wa hiya bantini ya awsaf saya coba kini kan saya kudu namanya yang kui ban orang sing setiap orang mukmin qauluhu panika ada bunya Sayyidina Abdullah qabla hadza sebelum panika dabu wa hadhihi qabla hadza sebelum iki dabu hadhi bi qaulin kalaban sakani napa ayyakuna nyatan kutubadah ya mukmin ayyakuna nyatan kutubadah ya mukmin khashian bonika khusyuk ko artinya maksudnya tawadhu kalaban aten tawadhu nika ki merasa rendahnya ya juna Allah mutawadhi'an tar adab asar. Maksudnya tawadhu ni saya kata khasyian ni tawadhu ke Allah, mutawadhian maksud tawadhu ke depan artinya tak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya, jika saya maksud mutawadhi ini artinya tak merasa lebih unggul, lebih tinggi daripada orang lain. Engki walaupun kini kesantren, walaupun kini ke anak, kata ni kan. Jangan sampai abang ni kan merasa lebih daripada orang lain. Tak boleh. Engki cuma perlu abang merasa lebih kurang daripada orang lain. Atau minimal pun debat lah, kata ni kan. Merasa debat lebih orang lain. Engki tapi jangan sampai merasa lebih tinggi. Khaifan takut dari siksaan Allah, khaifan takut wajilan tegese takok musfiqan terbelas ke orang lain nisar ke orang lain musfiqan terbelas min khasyatillah taala karena takok dari Allah taala zahidan atapah fi dunya ilm dunya maksudnya atingkal bi lebina barang halal nih. Engki napa abak ni kabah taule soki kita nak bicara soki ni kan nasib aja ni. Tapi saya maksud zuhud ni kan kesederhanaan ni kan. Jadi apa saya yang kui ban saya kakan abak ya sesuai ban saya kebutuh kon jadi kan. Lebih dari ini kan kebay bantuan ke orang lain kan. Ini nyaman zuhud. Qani'an ridho
nerima qani antar itu atau nerima bil yasiri kalaban sabani min hadhihi dunya bil yasiri kalaban sabani min hadhihi dunya mumfiqan tor angingonaki mumfiqan tor ngingonaki lil fadili maring perkara selebih lil fadili maring perkara selebih an hajatihi dari kebutuhan ya mukmin an hajatihi dari kebutuhan ya mukmin mimma nyata dari barang fi yadihi sedilam tanang ya mukmin fi yadihi sedilam tanang ya mukmin nasihan tor ngarepake bagus nasihan tor ngarepake bagus li ibadillahi taala maring banyak-banyak kebulan Allah taala li ibadillahi taala maring banyak-banyak kebulan Allah taala Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia sing akid engki Ratibul Haddad oke tapi kita Nasruddin ya banyak kitab-kitab tasawuf terutama musyfiqan tarbillas alaihi min atasin kabih ibad musyfiqan tarbillas alaihi min atasin kabih ibad rahiman tak ke-11 di menggalaban kabih ibad bilas dan nisar penuh kasih sayang kekebulan Allah engki amiron tor nyoro bil ma'ruf kalaban barakah sebab kus ki menabak penuh kasih sayang berarti apa ini ketaktian tadi pikiran dunia jaga orang kan rahiman amiron tor nyoro bil ma'ruf kalaban barakah sebab kus wanahian bananyeka anil mungkar dari barakah saya bongkar sarang al mungkari dari perkara saya bongkar syarah musari antor tulian fil khairat dalam banyak-banyak kebagusan fil khairat dalam banyak-banyak kebagusan mulazim antor anak tepen il ibadah maring banyak-banyak ibadah dalan tor atatu alal khairi ing atas kebagusan da'iyan tor ngajak ilal huda maring betotu da sumtin tor andi neneng maksudnya tak bentang tak perlu da sumtin tor andi neneng wa tu'adatin bi wazni rutabatin wa tu'adatin wan boleh terem-tem wa tu'adatin wan boleh terem-tem tak kesusu wa waqarin wan boleh engki wa waqarin wan boleh ay khudu'in adab asar wa sakinatin wan boleh anteng adab asar ini maksudnya tak sombong wa sakinatin wan boleh anteng hasanal akhlak torse bagus banyak-banyak babataka hasanal akhlak torse bagus banyak-banyak babataka wa si'as sadri terjembar dadana layyinal janibi tar lemes lambungah ya dan kita tak apa nyaman tak mageliat tak geliat mahfudul janahi tar paasor lembeng mahfudul janahi tar paasor lembeng artinya tak membusungkan dada lil mukminin karena orang mukmin kafir tapi merendahkan diri kan ketika berhadapan dengan orang mukmin la mutakabbiran tak sombong wala mutajabbiran bentak angko wala mutajabbiran bentak angko wala tamian bentak tukatu fin nasi lil manusiahin lala wa zahidan wala tamian bentak tukatu fin nasi lil manusia wala harisan bentak tukatu ala dunya ing arisen dunya wala harisan bentak tukatu ala dunya ing arisen dunya tak jadi berut sebab tak tukatu ini pada sebab zahidan antena tak ngutamaki ke duniawian kan wala mu'thiran bentak ngutamaki laha maraya dunia wala mu'thiran bentak ngutamaki laha maraya dunia
Menjan bahasa konan tak melau. Apa tak melau? Kita mutamaki. La marang ya dunia lal akhirati ngansen akhiran wala jami'an bata membolaki lil mali. Marang arta wala jami'an bata membolaki lil mali marang arta. Wala mani'an bantanya ke an hakihi hakaya mal an hakihi hakaya badalahun. Wala mani'an bantanya ke lahu marang yamal an hakihi hakaya mal. Wala faddan bentak keliate wala faddan bentak keliate tak keras kepala. Wala jafian bentak bengke lahum marang kabi mukminin badalahum. Sabung kita la jafian bentak bengke maksudnya tak masyau nah. Ki kempang temu ni dengan kayak mungkin. Tak sulit kan ku temu ni. Ki orang yang menjafi ini berarti memutus hubungan dengan orang lain. Wala walidhan bentak keras, wala walidhan bentak keras, wala mumarian bentak no karen, wala mumarian bentak amatunin tak no karen, wala mujadilan bentak patang batu. Debat wala mujadilan bentak batang batu yakni ta'lim berdebat wala mukhasiman bentak ngemusuh wala mukhasiman bentak ngemusuh wala qasian bentak keli ate ulang boleh ni wala qasian bentak keli ate fi tanfaddan bi qasian ni ki faddan ni kan keli ate itu maksudnya mengarah ke coba bentak. Qasian ni kata kempang ibu lain dia maksud kelihatan ni kata ni kan tak kempang ibu lain. Wala sayyi'al akhlaqi bentak cuba banyak-banyak berbatakah. Wala sayyi'al akhlaqi bentak cuba banyak-banyak berbatakah. Wala dayyiqas sadri bentak copek atena. Wala dayyiqas sadri bentak copek atena tak copek dada tak copek at. Wala mudahinan ki bentak lam ka'alam. Mudahanan ni kan apa ni cari muka keluar. Al-mudahana izharu khilafi ma tudmiru. Jadi mabatkan barang saya tak sesuai ben esanaate. Cari muka tembak. Izharu khilafi ma tudmiru. Mapadang sepi dana barang tudmiru senyimpan sambian. Wala mukhadi'an bentak nipu, wala mukhadi'an bentak nipu, wala washan boleh tak nyampur. Ada maksudnya tak ikhlas. Wala washan bentak nyampur, tak nyampur ni maksudnya ini tak. Cekocak nyampur ni maksudnya tak ikhlas. Wala muqaddiman bentak maka ada, wala muqaddiman bentak maka ada lil awniya maring banyak-banyak orang soki. Alal fuqara'i ngatasen banyak-banyak orang yang fakir. Tak mutamaki orang soki ngatasen orang yang fakir. Wala mutaraddidan bentak mundar-mandir. Wala mutaraddidan bentak mundar-mandir ala salatini ngatasen banyak-banyak pemerintah ratok ala salatini ngatasen banyak-banyak ratok ini pemerintah. Tak indaran ke pemerintah. Wala sakitan mulai karena orang ini kan bakal toron. Marwana dengan diana apa nih? Istilah dalam bahasa Indonesia marwana. Sengaan ya memuja dengan maksudnya sengaan bakal dorong ketika lebur targa ke pemerintah. Wala sakitan bentak neng wala sakitan bentak neng alal ingkari dengan isi mungkir alaihim ngatsi kabi salatin mal kudrati asar tak mampu mal kudrati asar tak mampu. Ketika apa dengan mampu maingat, kita tu maingat ke pemerintah. Ini balik karena tak mampu.
wala muhibban banda cinta lil jahi maring bangkat, wala muhibban banda cinta lil jahi maring bangkat, wal mali ban harta, wal mali ban harta, wal wilayati ban mulai banyak-banyak kekuasaan, wal wilayati ban mulai banyak-banyak kekuasaan. Cinta ni nyaman dan cinta kan berarti berkir melolong kan. Bal yakunu qad ibadah ya mukmin, bal yakunu qad ibadah ya mukmin laha marang yajah mal ban wilayat, laha marang yajah mal ban wilayat karihan mon kabaci, karihan mon kabaci, wala yuladu saban kudu ta'bangan ku ya mukmin hada ya wilayat, wala yuladu saban kudu ta'bangan ku ya mukmin laha marang ya wilayat. Bal yakunu qad ibadah ya mukmin laha marang ya wilayat, ini kalau wilayat melon laha marang ya wilayat karihan mon kabaci, wala yulabisu wala yulabisa, atau wala yulabisu misalnya, wala yulabisu ta'bangan ku ya mukmin hada ya wilayat illa min hajatin ay karena hajat, illa min hajatin ay karena hajat au daruratin atau banget hajat, au daruratin atau banget hajat. Indaha bontoto kalamu bodoh bunya Sayyid Abdullah radhiyallahu anhu faslun dining boneka setengah fasal. Wa mimma sil qalbi wal boneka setengah di banyak maksiat ate. Ini kan paling nano ni. Abak sih kudu kontrol tipinya man. Hal ni keberak tawat dengan wa mimma sil qalbi wal boneka setengah di banyak maksiat ate. Maksiat ate ni kasubung soning kecuali Allah nah. Ben abak tipik kan sini. Arya utining riya. Arya utining riya. Napa riya? Pamer. Wa huwa bantinya bi amalil birri kalaban banyak-banyak kelakuan bagus, bi amalil birri kalaban banyak-banyak kelakuan bagus. Wa huwa bantinya riya wa huwa bantinya riya al-amru kuning ngalakonin lajlin nasi karena arah-arah manusia. Lajlin nasi karena arah-arah manusia ngalakonin kebagusan karena manusia benih karena Allah melolong. Kini kan apa? Sebisa mau ini kan, orang lain tak bisa. Mun abak tak bisa memvonis orang lain ni keria walaupun mapadang kebagusan. Karena belum tentu orang yang mapadang kebagusan ni kari. Iya, riya ni kaate. Riya ni kabeh dalam ate. Artinya abak ni kata padang karian orang ni kata padang. Jadi tak bisa ya. Jadi abak ni kan padang kun ka abak tipi kan. Kerian abak ni kana riya abatan. Tapi abak ni tak bisa ngokomin orang lain ni keriya abatan. Wa yuhbituban alaf kuriya riya, wa yuhbituban alaf kuriya riya, sawabah ada kebanyak-banyak kencan ya amalil birri, sawabah ada kencan ya amalil birri. Contohnya boleh kalau ujbi akan tak ujub, kalau ujbi akan tak ujub artinya bu kesambuan. Bita'atillahi kalau bantu anda ke Allah. Dalam masih baca bu kesambuan, si baca ujub ni kalau bantu ni ya ujub. Syuhudul ibadati boneka ningalain ibadah, syuhudul ibadati boneka ningalain ibadah sadratan halai metal minan nafsi dari abba, wa ibantor samar anil minnati dari babareng Allah, wa ibantor samar anil minnati dari babareng Allah. Artinya maksudnya abba ni merasa mampu kanggo ngelakonin tibi ibadah ni tanpa pertolongan dari Allah ni kasih baca ujub. Wasyakuban muleman mang billahi di dalam Allah. Engki mang tak yakin. Walam nuban mulai arasa selamat. Walam nuban mulai arasa selamat. Mimakrillahi dari tepuna Allah. Mimakrillahi dari tepuna Allah. Dalam masih baca arasa selamat. Abak kalau maksiat, belum seorang saya lakukan maksiat tak kelimisik sebagai pangeran. Pas abak rasa ya kok sebawa lebih pangeran. Dan ini bahaya kan.
Ini maksiat ate. Allah ni kata nyiksa karena kadang-kadang Allah ni kebaca ngulur waktu. Malah sejen banyak waktu sana apa kibas sejen aja siksaan tidak kan ini. Ini saya kasih cek al-amnu makrillah mak ini katanya apa ini rasa selamat dari tipuan Allah keboleh Allah tak boleh orang tindakan. Nah ini kan bahaya. Soalnya bisa menyebabkan apa ini kayak enteng kan ini kan. Wal kunutu ban mulai pengharapan min rahmatillah rahmat Allah. Ini kan juga bahaya gitu. Jadi rasa selamat dari siksaan Allah ya kemudian ini ban pengharapan adanya kembang putus asa dari rahmat Allah. Kalau abah ini kebanyak tu sana abah rasa tak pantas kan pihak tobat lah ini kan juga bahaya kan ini kan. Sebelum kita pantas kan pihak tobat ini kan pantas bila bayan pantas pokoknya sepenting sebelumnya ya ini kayak cabut kan ini kan. Selalu beri kesempatan ambil tobatnya sebelumnya ini kayak cabut. Kiwat takaburu ban mulai sombong, wat takaburu ban mulai sombong ala ibadihi ngatasen banyak kebulan ya Allah dan masih baca sombong kebulan Allah wa bantini ya takabur raddul hakim kan nolak barang si bener raddul hakim kan nolak barang si bener tandai balain si bener tandai balain karena kepremeh wastiqarun nasiban boleh mitong ena manusia wastiqarun nasiban boleh mitong ena manusia artinya maksudnya dengan orang lain lebih rendah yang bagi apa walau yatuhu ban boleh ningalena yawo walau yatuhu ban boleh ningalena yawo annahu dasabun yawo khairun monika lebih bagus min kathirin timbang dari sebanyak min kathirin timbang dari sebanyak min khalqillahi setengah dari makhluk Allah. Artinya maksudnya merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi ini kan sifat iblis pun. Ini kan bahaya takabur. Iblis kan takabur gara-gara takabur bahasa iblis. Wal hikduban wala nakunak wal hikduban wala nakunak wa huwa bantiniya al hikdu wa huwa bantiniya al hikdu idmarul adawati pun nyimpan permusuhan. Idmarul adawati pun nyimpan permusuhan. Idza amila kalang ngalakoni yawo idza amila kalang ngalakoni yawo huda ga bimuqtadahu kalaban saya karabaki ya adawa bimuqtadahu kalaban saya karabaki ya adawa walam yakrah banta sengit yawo tak beci deh. Walam yakraban tak sengit ya wong budak kaya adawa jadi abad di permusuhan orang lain ban abadnya kamu beda kesempatan dan ini kan ngelakon ini kan kepermusuhan ini kan wala hasaduban mulai temki dan masih banyak temki wa huban ya hasad karahiyatun nikmati pun kebenci dan nikmat lil muslimi seh kan di orang Islam karahiyatun nikmati boleh kebaci dia kan nikmat lil muslimi seh kan di orang Islam wastidqaluha ban mitong budak ya nikmat wastidqaluha ban boleh mitong budak dia kaya nikmat idza lam yakrah kalan tak baci ya wong budak kaya apa hasad idza lam yakrah kalan tak baci ya wong budak kaya hasad au amila atau ngalakoni wong bimuqtadahu kalaban seekar baki ya hasad bimuqtadahu kalaban seekar baki ya hasad artinya keberatan atas nikmat saya paringaki ke orang lain jadi kenyamanan tinggi ini kan pada tetangga bunga abang susah kan ini kan orang yang kini karogi dugale neng itu nyarogi neng ya akhirat juga rogi mas ini kekini itu nyaba ini berapa teki ate ini terus jadi nyaman lagi pada tetangga bunga
abak merasa keberatan. Atau ngarep langan nikmat dan lain-lain kan ini kan. Debat akhirat boleh seksa. Jadi rogi duga le. Kini itu tersiksa ban bekera. Nah ya akhirat kita tersiksa karena perbuatan ini kan. Seksa bi pangerannya. Wal manuban boleh nguceng, wal manuban boleh nguceng bisa dapat dikalaban sedekah. Dan mesti gua jangan nguceng, put nyebut kebaikan abak ke orang lain. Sehingga orang saya beriin ni kah, atau orang saya sudah kayak apa ni kah sakit hati. Gara-gara abang ni put nyebut. Kok kan lama ada berian, maka marah ban sedang paupen kan. Kok misalkan, ini kan ngoncengnya mereka. Uyubtilu bana fatalaki ya almanu, uyubtilu bana fatalaki ya almanu, sawabaha dan kencenna ya sadaqah, sawabaha dan kencenna ya sadaqah. Wal israru ban mulana tepen, wal israru ban mulana tepen ala dzambi ngatasen dosa, terus-terusan ngelakuin dosa walaupun dosa gini. Wasu'udzan ban mulai coba banyana, wasu'udzan ban mulai coba banyana, coba menyangka billahi kalaban Allah wa bi'ibadillahi ban mulai kalaban banyak-banyak kebulan Allah. Wa takdzibu ban mulai ala jekaki, wa takdzibu ban mulai ala jekaki bil qadari kalaban maste. Bil qadari kalaban maste. Wal farahu ban mulai bunga. Wal farahu ban mulai bunga artinya hati ni merasa senang. Bil maksiyati kalaban maksiyat minhu liyawu bil maksiyati kalaban maksiyat minhu matal liyawu atau min ghairihi atau dari lain yawu maksiyat saya lakukan apa ni kata merasa menyesal justru merasa bunga walau berhasil melakukan maksiat ini kan dosa lain saya lakukan maksiat ini kan. Wal ghadaru ban boleh nyulainin janji, wal ghadaru ban boleh nyulainin janji walau bi kafirin senajan kalaban orang kafir. Walau bi kafirin senajan kalaban orang kafir itu dosa nyulainin janji. Wal makruban boleh nipu, wal makruban boleh nipu. Wa budus sahabati ban boleh baci dari sahabat. Wa budus sahabati ban boleh baci dari sahabat. Wal aliban mulai banyak bercerak baik sahabat ini. Walaupun sahabat gelap pernah beranggu sahabat selain sahabat ini kan tak boleh baca. Jadi ini urusan mereka kan sahabat ini kan bukan kapasitasnya macam di menkoceng masih roh urusan macan kan ini. Wal mulai banyak-banyak keluarga Nabi wassalihin ban mulai orang yang saleh Nabi kita usahara Allah terjadi perselisihan di antara mereka bani urus Nabi wal bukhlu ban mulai cerai wal bukhlu ban mulai cerai bima galaban barang awjabaki Allah basara Allah basara Allah wasyuhhu ban mulai cerekeng wasyuhhu ban mulai cerekeng timun bukhul ni cerai ka ardan tibi wasyuhhu ni ka cerai ka ardan orang lain timak tiga ardan tibi ka ardan orang lain tak cerai ardan abak ni kelang-kalangin orang lain ngaku ngelakuin kebagusan misalkan ngaku nyumbang syuhnya itu caraan bercerai caraan berbukhl wal hirsuban mulai tukotu wal hirsuban mulai tukotu kijan yada al haris maksudnya orang saya terlalu mementingkan urusan dunia wal istihanatu ban mulai ngina-ngina wal istihanatu ban mulai ngina-ngina bima galabat barang Allah masih ngaki Allah basara Allah engki Allah masih ngaki Allah basara Allah wa taswiru ban mulai makini wa taswiru ban mulai makini lima barang Allah masih ngaki Allah basara Allah
min taatinya dan dari taat, min taatinya dan dari taat, atau maksiatin atau maksiat. Artinya mitong remeh kelakuan taat berarti tak ngelakuin atau mitong remeh maksiat ya keputusan ini ya jadi itu segini tak rampas. Nah ini kak perasaan kenika kertek kenika maksiat. Lain tulisan ngelakuin ini ini. Tulisan kertek baik kenika buat maksiat kan ini. Ini kan lakon ate nih anggap remeh. Anggap remeh taat berarti namanya tak ngelawan atau mitong kembang namanya tak koduk deh buat taat nganggep remeh maksiat yang kebetulan ini artinya au Qur'anin atau Qur'an au ilmin atau ilmu anggap remeh au jannatin atau surga au jannatin atau surga au narin atau neraka. Faslun dini wanita setengah pasal. Wa mimma asil batni wanita setengah dari banyak maksiat tabu. Wa mimma asil batni wanita setengah dari banyak maksiat tabu. Aklu riba tiningakan harta riba. Aklu riba tiningakan riba. Wal maksiban boleh. Namanya pungutan liar ya maksudnya bahasa orang nyalan pungli maksudnya pungutan liar jadi ngalak pungutan tak resmi berarti dengan cara kan aja dipungli mau ngakan atau olehnya pungli ini kan ini kan banyak lakonin orang-orang tak benar baik pejabat ataupun benih dia masih benih pejabat ya karena bagian man preman dulu kan kita kang walak kan si pejabat biasanya yang lorong dulu kan ada yang jadi setoran rutinan istilahnya saya kan benih apa nyaman benih perintah aja, benih perintah resmi dari atasan. Tapi pun sekadar kan pengamanan di Malaysia ibu ambo dan polisi dan sebagainya. Dia beli itu bolong kan belinya kan. Itu haram. Ki wal qasbiban mulai harta gosok, wal qasbiban mulai harta gosok, wasari kotiban mulai harta kecoan, wasari kotiban mulai harta kecoan. Wa kulli ma'khudhin man saban-saban barakara saya kala wa kulli ma'khudhin man saban-saban barakara saya kala bi muamalatin kalaban muamalah kalaban kelakuan haram sing ngaramaki hada ya muamalah haram sing ngaramaki hada ya muamalah asyamu bana basyara wa syarbul khamri ban mulai mamara kama sahabat Abu Wahadu syari bibantining hatta orang sing minum, wahadu syari bibantining hatta orang sing minum. Arba'un abone kapak polo jaldatan arara tokolan, arba'un abone kapak polo jaldatan arara tokolan. Lil hurri kandi orang semartika. Wa niswa ban mulai sebaran ya arba'un. Wa niswa ban mulai sebaran ya arba'un lil raqiqi kandi budak. Oleh imam ibn bani kewenang akan di imam, oleh imam ibn bani kewenang akan di imam az-ziyadah jening nambahin, az-ziyadah jening nambahin takziran karena nyetrap, takziran karena nyetrap. Wa minha ibn bani setengah dia ma'asul batni, aklu kulli muskirin jening akan saban-saban perkara sama buaki. Engki ngakan atau kerokok seperti ganja nggak haram atau tak amabu aki tapi bisa arosak seperti narkoba jadi kan engki ini bukan haram ya
Mun ada alasan medisnya, mungkin karena alasan medis, contoh seperti orang yang operasi karena kui narkoba, kalau kan kui mailang sakit, karena alasan medis. Ini kan, jadi saya haram ini ketika disalahgunakan katanya. Alasan medis ini kan berarti harus dokter yang bertindak, dokter ahli, kan? Karena alasan medis seperti orang yang operasi ya kan. Napa sih istilah obat bius itu kan? Obat bius ini kan jenis narkoba. Kita karena alasan medis, boleh kan sini kan. Kini saya beli narkoba, maaf dang aja nih, pokoknya itu kita bukan sini kan. Jadi yang kenapa saya salah? Ini kan ketika narkoba disalahgunakan kan ini. Kan istilah penyalahgunaan narkoba kan ini. Jadi mun tidak disalahgunakan seperti karena alasan medis dan itu kita masalah. Wa kullu najisin wa kulli najisin ban mulai sempat perkara najis. Wa mustaqdarin ban mulai perkara citin. Wa mustaqdarin ban mulai perkara citin. Walaupun tak najis, contoh seperti mani. Mani ini kan hukum suci, tapi bukan untuk dimakan. Karena mustaqdar barang citin meterat akal sehat kan ini. Wa glumalil yatim ban mulai nakan harta anak yatim. Awil awqaf atau banyak harta waqaf ala khilafi ma'in atas nilai yang berat syarat seajenci al-waqifu sabo orang se awqaf. Misalkan pada orang awqaf tanah kakui orang se murok misalkan. Maka pas sengakui tanah kan orang se tak murok. Ini kan berarti khilafi ma syarat al-waqif dalam haram. Wal mahfudhi banyakan perkara sekala wal mahfudhi banyakan perkara sekala wajhil haya'i kala banjalan todus wajhil haya'i kala banjalan todus artinya orang seabri nikah kan karena bola nah apa karena todus benih karena ritonya karena bola todus tak nyaman kita abri ya ini kan barang haram tak oleh kan oleh jadi karena tekanan dari kecil mungkin karena tertekan benar berin kan benih karena ikhlas kan sini kan benih karena sukarela benar berin tapi karena bolan todus kita beri gitu kan maka barang saya kalah kalau banjalan todus ini kan hukum haram wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.